In part 2, you'll take your Persian to the next level. Practice with text animations, learn subject pronouns, master the verb to have, and build real sentences step by step. Now we are going to have the whole Persian alphabet. Listen, please. A B P T S J Ç H خ د ز ر ز ژ س ش س ز ت ز ا ق ف ق ک گ ل م ن و ه ی Please repeat. A B P T S J Ç H خ د ز ر ز ژ س ش س ز ت ز ا ق ف ق ک گ ل م ن و ه ی Now let's learn more of these Persian sounds and vowels with some examples. آواهای فارسی Persian sounds and vowels. ک ک کفش 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 که که کشتی 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 سبزی 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 سه ستاره ستاره
ستاره ستاره سبزی 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 کشتی 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 ستاره 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 Now we are going to review subject pronouns in Persian. Listen to the teacher. من تو او ما شما آنها من تو او ما شما آنها Now we are going to conjugate verb to have داشتن in Persian. To conjugate the Persian verb داشتن, we start with its infinitive form, which is داشتن. We then extract the stem, which is dar. Once we have the stem, we can attach the appropriate endings to conjugate it. Please listen. دارم داری دارد داریم دارید دارند So we have دارم داری دارد داریم دارید دارند Once again, please pay attention to the endings. دارم داری دارد داریم دارید دارند م ای د ایم اید ند Now let's conjugate all the verbs with the subject pronouns. من دارم تو داری او دارد ما داریم شما دارید آنها دارند New vocabulary. Listen please. داشتن دار آپارتمان خانه برادر خواهر دوچرخه یک As you see here, dar is the stem for the verb داشتن. We need the stem to conjugate some verbs for different tenses. We'll talk about it later. Also for the word خواهر, the letter vav is mute here,
So we pronounce it خواهر. Now repeat after the teacher. داشتن آپارتمان خانه برادر خواهر دوچرخه یک داشتن من یک آپارتمان دارم. رضا یک خانه دارد. او یک برادر دارد. آنها دوچرخه دارند. پروین یک خواهر دارد. پروین و رضا دانش آموز هستند. Get the best Persian Farsi course available for the price of just 1 hour of tutoring. Visit us at learn.speakbilingual.com.